नाज़रीन आदाब, ईटीवी तक नामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। केसीआर बने तेलंगाना रियासत के पहले वजीर आला। वजीर आजम ने तेलंगाना को मुकम्मल ताउन का किया वादा। तमाम तबकात की फलाह व तरक्की का केसीआर ने किया वादा। वजीर आला ने SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद के क़लमदान रखे अपने पास। और तासीस तेलंगाना के मौके पर पूरी रियासत में मनाई गई खुशियां। सरकारी दफातर पर तिरंगों की बहार। सबसे पहले बात केसीआर की हलफ बर्दारी तकरीब की। मुल्क के नक्शे पर 29वीं रियासत तेलंगाना आज वजूद में आ गई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के पहले वजीर आला की हैसियत से ओहदे का हलफ लिया। కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను जिस सुबह का इंतजार दहाइयों से था बिलाखिर वो आ ही गई। ये वो सुबह है जिसका ख्वाब तेलंगाना के अवाम बरसा बरस से देख रहे थे। इसके लिए उन्होंने तहरीकें की और कई जियालों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। इलादा रियासत की जिद्दोजहद में पेश रहने वाली सियासी जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव को रियासत के पहले वजीर आला बनने का एजाज हासिल हुआ। के चंद्रशेखर राव ने सुबह राजभवन में 11 वज़रा के हमरा ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने केसीआर और दीगर वज़रा को हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में केसीआर के फर्जंद KT रामाराव, उनके भांजे T हरीश राव के अलावा मोहम्मद महमूद अली, T राजैया, N नरसिम्हा रेड्डी, E राजेंद्र, P श्रीनिवास रेड्डी, T पद्माराव, P महेंद्र रेड्डी, J रामन्ना और G जगदीश रेड्डी शामिल हैं। केसीआर की काबीना में कोई खातून चेहरा शामिल नहीं है। जराये के मुताबिक रवा महीने के अख्तिताम तक काबीना में तौसी की जा सकती है। हलफ बर्दारी तकरीब में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नामजद वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत नहीं की। TDP जराये के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ इंतजामिया की तरफ से रस्मी तौर पर दावतनामा रवाना किया गया था। तेलुगु देशम पार्टी सरबराह को शख्सी तौर पर या बजरिए फोन मदऊ नहीं किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना के पहले वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की और रियासत के अवाम के साथ ने ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने रियासत को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मरकज के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इसी दौरान रियासत तेलंगाना के तहत इलाकों में नाफिज करदा सदर राज को बर्खास्त कर दिया गया है। ताहम चंद्रबाबू नायडू के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने तक सीमांध्र इलाकों में सदर राज बरकरार रहेगा। इससे कबल ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना के पहले गवर्नर की हैसियत से हलफ लिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने ESL नरसिम्हन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नरसिम्हन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के बाद पहले काबीनी वजीर के तौर पर मोहम्मद महमूद अली ने हलफ लिया। मोहम्मद महमूद अली ने उर्दू जबान में अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम पर हलफ लिया। महमूद अली को वजीर माल बनाया गया है। ऐसी भी खबरें गश्त कर रही हैं कि महमूद अली को नायब वज़ीर आला भी बनाया जा सकता है। To the ministers designate of the state of Telangana, cabinet ministers, Mohammad Mahmood Ali Sahab, मैं मोहम्मद महमूद अली अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर हलफ लेता हूँ, इकरार साले करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के दस्तूर पर सख्त दिल से यकीन रखता हूँ, इससे वफादारी का इजहार करता हूँ जो बजरिए कानून कायम किया गया है, और मैं हिंदुस्तान के आला
اور سالمت کی حمایت کروں گا، اور یہ کہ میں ریاست تلنگانہ کے وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کو ایمانداری اور دیانتداری سے انجام دوں گا، اور یہ کہ میں عوام کے ساتھ دستور اور قانون کے مطابق بے رو رعایت، محبت یا عداوت کے ہر نوع انصاف کو انصاف کروں گا۔ میں محمد محمود علی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر حلف لیتا ہوں، اقرار صالح کرتا ہوں کہ میں بالواسطہ یا بالواسطہ کسی شخص یا اشخاص پر کوئی ایسا معاملہ ظاہر یا منکشف نہیں کروں گا جو میرے پاس بغرض غور آئے یا مجھے ریاست تلنگانہ کے وزیر کی حیثیت سے معلوم ہو، بغیر اس کے وزیر بحیثیت میرے فرائض کو مناسب انجام دہی میں ایسی ضرورت پیش آئے۔ محمد محمود علی حلف برداری تقریب کے بعد مکہ مسجد پہنچے اور وہاں پر نماز شکرانہ ادا کی۔ واضح رہے محمد محمود علی تلنگانہ میں کابینی وزراء میں مسلم وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ محمد محمود علی نے کے سی آر کا ابتدائے تلنگانہ تحریک سے ساتھ دیا ہے۔ محمد محمود علی کو وزیر مال بنایا گیا ہے۔ ایسی بھی خبریں گشت کر رہی ہیں کہ محمد محمود علی کو نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں تلنگانہ کے پہلے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے سیاسی سفر پر۔ کے چندر شیکھر راؤ یعنی کے سی آر 17 فروری 1954 میں پیدا ہوئے۔ کے سی آر نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ رگھوپور سنگل ونڈو کے چیئرمین کی حیثیت سے کے سی آر نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ ضلع میدک کے سدھی پیٹ سے کے چندر شیکھر راؤ نے 1983 کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا، تاہم انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1985 کے ضمنی انتخابات میں کے سی آر نے ایک بار پھر تلگو دیشم پارٹی کے ٹکٹ پر مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، اور 2004 تک کے سی آر اسی حلقے کی نمائندگی اسمبلی میں کرتے رہے۔ تلگو دیشم کے دور اقتدار میں کے سی آر ریاستی وزیر اور اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر فائز رہے۔ سیاست کی ڈگر غیر یقینی ہے اور یہاں کب کیا ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کے سی آر کی سیاسی زندگی میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ تلنگانہ سے ناانصافی کا حوالہ دیتے ہوئے کے سی آر نے 2001 میں حکمراں جماعت تلگو دیشم کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ کے سی آر نے تلنگانہ کے مختلف طبقات اور دانشوروں کو علیحدہ ریاست کے قیام کی جدوجہد کرنے کے لیے متحد کیا اور 27 اپریل 2001 میں تلنگانہ راشٹریہ سمیتی یعنی ٹی آر ایس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کے سی آر نے تلنگانہ کے تمام طبقات کو مساوی حقوق دلانے کی جدوجہد کرنے کا عزم کیا۔ 2001 کے مقامی اداروں کے انتخابات میں ٹی آر ایس نے 100 ایم ٹی سی اور 85 زیڈ پی ٹی سی پر قبضہ کیا۔ اس کے علاوہ 3000 پنچایتوں پر ٹی آر ایس نے کامیابی حاصل کی۔ 2004 میں کے سی آر کی قیادت میں ٹی آر ایس نے 26 اسمبلی حلقوں پر اور 5 لوک سبھا حلقوں پر قبضہ جمایا تھا، اور ٹی آر ایس نے آندھرا پردیش میں کانگریس اور مرکز کی یو پی حکومت کی تائید کی تھی، جس کے بعد کے سی آر کو مرکزی کابینہ میں وزیر محنت کا قلم دان دیا گیا، جبکہ ٹی آر ایس کے 2 ارکان اسمبلی کو آندھرا پردیش کابینہ میں شامل کیا گیا تھا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے نام پر یو پی حکومت نے پرنب مکھرجی کمیٹی تشکیل دی تھی، اور پولی جنتالا پروجیکٹ کی منظوری کی مخالفت کرتے ہوئے کے سی آر سمیت پارٹی کے لیڈروں نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد 2009 کے عام انتخابات میں ٹی آر ایس نے تلگو دیشم سے مفاہمت کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیا، تاہم کئی مقامات پر ٹی آر ایس کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عام انتخابات میں پارٹی کی شکست کی ذمہ داری لیتے ہوئے کے سی آر نے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، تاہم پارٹی کے عملہ نے کے سی آر کا استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی اور پارلیمنٹ نے کئی مرتبہ تلنگانہ کے قیام کے لیے عہدوں سے استعفیٰ دیا اور ضمنی انتخابات میں کامیاب ہوئے۔ 2009 میں علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم پولیس نے بھوک ہڑتال کے آغاز سے قبل ہی کے سی آر کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد کے سی آر نے جیل میں بھوک ہڑتال شروع کی۔ 29 نومبر سے 29 دسمبر تک کے سی آر نے بھوک ہڑتال کی۔ اس وقت کے مرکزی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے تلنگانہ کے قیام کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد کے سی آر نے بھوک ہڑتال ختم کر دی تھی۔ تاہم سیما آندھرا میں احتجاج کے بعد یو پی حکومت نے تلنگانہ کے قیام کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ادھر تلنگانہ میں مسلسل احتجاجی مظاہرے اور بند کے پیش نظر مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 2014 عام انتخابات میں ٹی آر ایس نے اکثریت حاصل کی اور کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ بیورو رپورٹ ای ٹی وی نیوز۔ حیدرآباد میں تلنگانہ ریاست کا پہلا یوم تاسیس جوش و خروش سے منایا گیا۔ چار مینار کے قریب حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام تلنگانہ کا یوم تاسیس منایا گیا۔ اس موقع پر صحافیوں نے کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار کیا۔
حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے ارکان نے تلنگانہ کی تعمیر نو پر زور دیا ہے۔ صحافیوں نے کہا کہ تلنگانہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ تاسیس تلنگانہ کی تقریب کا اضلاع میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب سے ہی لوگوں نے سرکاری طور پر تلنگانہ کے قیام کی خوشی منائی۔ آج پوری ریاست کے سرکاری دفاتر پر ترنگے لہرائے گئے۔ تلنگانہ ریاست کے تمام اضلاع میں تاسیس تلنگانہ کی تقریب کا سرکاری طور پر انعقاد کیا گیا۔ لوگوں نے کثیر تعداد میں بڑے جوش و خروش سے ان تقاریب میں حصہ لیا۔ کریم نگر کے پولیس گراؤنڈ میں یوم تاسیس کی تقریب منعقد ہوئی۔ ضلع کلکٹر ویرا برہمیا نے قومی پرچم لہرایا۔ ضلع مجسٹریٹ ناگا ماروتی شرما نے، کلکٹر اور ایس پی شیوا کمار نے تیلگو تلی کے مجسمے کو گلہائے عقیدت پیش کیا، جس کے بعد تمام نے پولیس کی سلامی لی۔ تقریب میں شریک سرکاری ملازمین نے تلنگانہ کی ترقی کے لیے اضافی 2-3 گھنٹے کام کرنے کا عہد کیا۔ طلباء نے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ ادھر ورنگل میں تاسیس تلنگانہ کی تقریب میں قومی ترنگے لہرائے گئے۔ تمام سرکاری عمارات سمیت اسکولوں پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ دفتر ضلع کلکٹریٹ پر کلکٹر کشن نے ترنگا لہرایا۔ ایس پی کالی داس نے ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر پر پرچم لہرایا۔ ضلع ہیڈ کوارٹر میں تمام سیاسی پارٹیوں کے دفاتر پر بھی آج قومی پرچم لہرائے گئے۔ ورنگل میں بھی تاسیس تلنگانہ کی تقریب میں شریک لوگوں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ میدک ضلع کے ہیڈ کوارٹر سنگا ریڈی میں سرکاری طور پر منعقد ہونے والے تقریب میں کلکٹر اسمتا سبروال نے قومی پرچم لہرایا۔ پولیس پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں تشکیل تلنگانہ کے لیے جانوں کی قربانیاں دینے والے افراد کو یاد کر کے کلکٹر جذباتی ہو گئیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ تلنگانہ کے پہلے وزیر اعلیٰ بننے پر KCR کو عوام کی طرف سے مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عادل آباد میں ETV سے بات چیت کرتے ہوئے لوگوں نے امید ظاہر کی کہ KCR حکومت اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرے گی۔ ملن ہونا ہے، آتمیتا بھاونا ہونا ہے، وہاں کا کشٹ کیا ہے، سکھ کیا ہے، دکھ کیا ہے، اور وہاں ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کے اوپر اسٹڈی ہونا ہے۔ اب MLA بن گئے، MP بن گئے، ہوا میں بن گئے، وہ نہیں۔ واٹ از دا کمٹمنٹ؟ وہاں اس گاؤں کے آپ عادل آباد ضلع عادل آباد پارلیمنٹ ہے، نرمل ایریگیشن سے بزنس سے جڑا ہوا ہے، اور نرمل میں دھان کا فصل ہوتا ہے، وہی مدول میں اونلی کاٹن کا فصل ہوتا ہے، وہی عادل آباد میں کاٹن کا فصل ہوتا ہے، اور مہاراشٹر سے سویا سے فصل ہوتا ہے، وہی بہت کھانا پور میں سویا کاٹن کا فصل ہوتا ہے، وہی اشوک آباد میں گئے تو بہت کم جوار کا فصل ہوتا ہے، وہاں سے سویا کا جوار کا کاغذ نگر میں ہوتا ہے۔ بولے تو یہ نیوجک میں کانسٹر میں ڈفرینٹ منڈل میں ڈفرینٹ کا سمسیا ہے، ڈفرینٹ کچھ لوگ 170 میں ہے، کچھ لینڈ ٹریول کا ایشو ہے، کہاں پر BC کا ایشو ہے، کہاں پر ڈرنکنگ واٹر کا ایشو ہے، کہاں ایریگیشن کا ایشو ہے، بس اس کے اوپر ایکشن پلان لینا ہے۔ میرا بولنے کا مطلب کمپٹیشن میں ڈیولپ کرنے کا سمے ہے یہ۔ اس موقع کے اوپر KCR جی کو جنہوں نے آج وزیر اعلیٰ کا حلف لیا ہے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اور ایک بات ہمارے سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ جس طرح سے پچھلے ہفتے میں کافی رومرز بنے کہ ہم نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ مسلمان کو دیں گے، میری ایک گزارش ہے KCR جی سے کہ ہم کو عہدے نہیں چاہیے، ہم کو جو آپ نے وعدہ کیا تھا 12.5% کا ریزرویشن دینے کا، وہ ریزرویشن چاہیے۔ ہمارا اس کو آیا آج ہمارے KCR جی سے میں بہت خوش ہوں، اور ہمارے عادل آباد کے جو جوگی رامانا صاحب کو منسٹری ملی آج، ہمارے کو بہت خوشی ہے آج۔ اور KCR صاحب جو بولے تھے اپنے جو بھی آٹو ٹرالی ہے، آٹو ہے، ان کو ٹیکس معاف کریں گے بول کر، اس کو میں آپ کو سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ سب چیزوں پہ عمل کرے، اور عادل آباد کے حد تک جو بے روزگاری ہے اور اس کو روزگاری دلانا، اور جو ایجوکیشن پرسن بچے ہیں ہمارے مسلمان میں ہیں ان لوگوں کو نوکریاں کی جو بھی ہے KCR صاحب کی طرف سے ہم دو۔ تلنگانہ کی تشکیل کا خواب پورا ہونے پر عثمانیہ یونیورسٹی میں
जश्न का माहौल देखा गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में गुज़िश्ता रात से जश्न मनाया जा रहा है। आज कॉलेज की इमारत की रोशनी से मुनव्वर किया गया है। तलबा ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुबारकबाद पेश की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने तेलंगाना की तामीर नौ के लिए इक़दाम किए जाने की उम्मीद जाहिर की। तेलंगाना के पहले यौम तासीस के मौके पर चारमीनार के अतराफ भी जश्न का माहौल देखा गया। टीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों ने चारमीनार के अतराफ जश्न मनाया। गुज़िश्ता रात चारमीनार के दामन में एक महफिल कव्वाली का भी एहतमाम किया गया। कांग्रेस लीडरों ने तेलंगाना में अमन की बरकरारी और रियासत की तरक्की को मुमकिन बनाने का हलफ लिया। ప్రజాస్వామిక కాంక్షను గుర్తించిన आईपीएस अफसर अनुराग शर्मा ने तेलंगाना के पहले डीजीपी की हैसियत से अपना ओहदा संभाला। 1982 बैच के आईपीएस अफसर अनुराग शर्मा आज सुबह वज़ीर आला की हलफबरदारी तकरीब से कबल अपना ओहदा संभाला। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले अनुराग शर्मा इससे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं। अनुराग शर्मा ने रियासत के पहले डीजीपी बनाए जाने को एक एजाज से ताबीर किया है। दूसरी जानिब सीनियर आईपीएस अफसर जेवी रामड़ू को आंध्र प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। जीवी रामड़ू ने सीआईडी दफ्तर पहुंचकर आज प्रसाद राव से अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। 1982 बैच के आईपीएस अफसर शजीवी रामड़ू को महकमे पुलिस के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने का एजाज हासिल है। आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी जेवी रामड़ू ने कहा कि रियासत में अमन व ज़ब्त की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अब नजर डालते हैं तेलंगाना की काबिनी वज़रा को अलॉट करदा कलमदानों पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर मोहम्मद महमूद अली को वज़ीर माल का कलमदान सौंपा गया है, हिंदुस्तान के दस्तूर पर जबकि टी राजैया को वज़ीर सेहत व खानदानी बहबूद की जिम्मेदारी दी गई है। एन नरसिम्हा रेड्डी तेलंगाना के पहले वज़ीर दाखिला होंगे। ई राजेंद्र को वज़ीर फाइनेंस और इत्तलात व ताल्लुकात आमा का कलमदान दिया गया है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को सिरात का कलमदान सौंपा गया है। टी हरीश राव को वज़ीर आबपाशी और उमूर मुक़न्नना की जिम्मेदारी दी गई है। जी पद्माराव को वज़ीर आबकारी का कलमदान सौंपा गया है। पी महेंद्र रेड्डी को वज़ीर ट्रांसपोर्ट बनाया गया है। केसीआर के फर्जंद के तारक रामाराव को आईटी और पंचायत राज की वजारत दी गई है। जोगू रामन्ना को वज़ीर जंगलात और सियाहत का कलमदान सौंपा गया है। जी जगदीश रेड्डी प्राइमरी, सानवी, आला तालीम और फनी तालीम के वजीर होंगे। खवातीन, कबायली तबके और महबूब नगर जिले को काबीना में नुमाइंदगी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द काबीना की तौसी होगी जिसमें उन्हें नुमाइंदगी दी जाएगी। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि रियासत की तकसीम के बावजूद तेलुगु बोलने वाले अवाम मुत्तहिद रहेंगे। उन्होंने कहा कि तेलुगु बोलने वालों की रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए वो हमेशा कोशां रहे, ताहम रियासत की तकसीम को नहीं रोक सके। जगन मोहन रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि तेलुगु बोलने वाली दोनों रियासतें मुत्तहिदा कोशिशों से तरक्की की मनाजिल तय करते हुए आलमी नक्शे पर एक मुनफरिद पहचान बनाएंगी। साथ ही जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद भी दी। तेलंगाना हुकूमत की तामीर और तरक्की जैसे अच्छे कामों की भरपूर तायद करने की उन्होंने
बात कही। आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तेलंगाना के क़याम की तकरीब भी मनाई गई। खम्मम से ताल्लुक रखने वाले पार्टी एमपी श्रीनिवास रेड्डी समेत दीगर लीडर इस तकरीब में शरीक थे। ఆ ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కలల కన్నా ఆ సువర్ణ యుగాన్ని ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో కూడా తెచ్చుకునే ప్రయత్నం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిగా చేస్తుంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ గర్వంగా కూడా చెప్తున్నాను, జాతీయ పార్టీగా ఇవాళ మారిందని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడుతున్నానని కూడా చెప్తున్నా. तेलंगाना की आवाम भी जगनमोहन रेड्डी साहब को अपनी दिल की धड़कन समझती है। आज जगन साहब उसका सबूत ही है। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हजारों तलबा की कुर्बानियों की वजह से ही तेलंगाना की तश्कील का ख्वाब पूरा हुआ है। एनटीआर ट्रस्ट भवन पर तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए नायडू ने कहा कि तेलंगाना में तमाम तबकात को तरक्की के यकसा मौके फराहम किए जाने चाहिए। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मशहूर कांग्रेस लीडर दानम नागेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में कायम होने वाली नई हुकूमत तेलंगाना की तामीर और तरक्की के सोनिया गांधी के ख्वाब को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हमजद तरक्की के जरिए ही आवाम को इंसाफ मिलेगा। तश्कील तेलंगाना के लिए कुर्बानियां देने वाले अफराद खानदानों को राहत पहुंचाने के लिए पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होकर काम करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। दानम नागेंद्र ने कहा कि सोनिया गांधी ने पार्टी को नुकसान की फिक्र किए बिना तश्कील तेलंगाना का वादा पूरा किया। उनका कहना है कि तेलंगाना की आवाम सोनिया गांधी को कभी भी फरामोश नहीं करेगी। బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి కొత్త రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా అయినటువంటి కేసీఆర్ గారికి కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ తెలంగాణ ఒక బంగారు తెలంగాణ కావాలని ఏవైతే కలలు సోనియా గాంధీ గారు కన్నదో ఆ దిశగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని ఆశిస్తూ ప్రధానంగా ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం మీద తప్ప మేము ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి ఇష్యూస్ మీద తప్ప వేరే ఇష్యూస్ మీద ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడము, స్పందించము। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम गांधी भवन में तेलंगाना रियासत का पहला यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर टीपीसीसी के सदर पी लक्ष्मैया ने तिरंगा लहराया। लक्ष्मैया ने तेलंगाना की तामीर नौ पर जोर दिया। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए लक्ष्मैया ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम के देरीना मुतालबे को पूरा किया है। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के अहम लीडरों ने शिरकत की। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के 2 अरकान असेंबली ने टीआरएस में शामिल होने का ऐलान किया है। बीएसपी के अरकान असेंबली इंद्र किरण रेड्डी और कुनप्पा ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर इंद्र किरण रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत की तायद और जल्द ही टीआरएस में शामिल होने का ऐलान किया। इंद्र किरण रेड्डी ने कहा कि आदिलाबाद जिले की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ही बीएसपी अरकान ने टीआरएस में शामिल होने का फैसला किया है। तेलंगाना की तश्कील मुकम्मल होते ही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का नाम तब्दील कर दिया गया है। हाई कोर्ट जुडिकेचर एट हैदराबाद बराए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मौसूम किया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम मुकदमों की समाअत हैदराबाद में वाक़ हाई कोर्ट में ही होगी। आज तेलंगाना की यौम तासीस मुकम्मल होते ही हाई कोर्ट का नाम तब्दील करके नए बोर्ड लगाए गए। तेलंगाना की तरक्की अब केसीआर के हाथों है। नई रियासत की आवाम ने असेंबली इंतखाबात में वोट के जरिए उन पर अपना भरोसा जताया है। हलफबरदारी तकरीब को अगर तेलंगाना तहरीक का खूबसूरत अंजाम मान लिया जाए तो अब यहां से नई हुकूमत के लिए आवाम की बेपनाह तवक्कुआत पर खड़ा उतरना किसी बड़े इम्तिहान से कम न होगा। इख्तिदार के साथ जिम्मेदारी खुद ब खुद आती है और ये जिम्मेदारी बंटवारे के नतीजे में आती है तो इसकी नौइयत कदरे मुख्तलिफ होती है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा तेलंगाना में तब्दील हो गया है और नई रियासत को तरक्की की राह पर ले जाने का नक्शा राह नई हुकूमत तरतीब देने में जुटी है। उसके सामने कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिन पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए बगैर नई हुकूमत तेलंगाना के खाके में रंग नहीं भर सकती।
कुदरती वसाइल बिलखुसूस आबी वसाइल की तकसीम सीमा आंध्रा और तेलंगाना के बीच टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। बिजली का मसला भी तेलंगाना की तरक्की की राह में हायल हो सकता है। వ్యవసాయ రంగాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయడానికి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. అందుకు అవసరమైన అన్ని పరిశ్రమల చర్యలను ఖచ్చితంగా చేపడతామని ఈ శుభ సందర్భంలో తెలంగాణ రైతులందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నాను. नई रियासत की हमजहत तरक्की में पानी और बिजली जहां फैसला कुन साबित हो सकती है, तो वहीं असेंबली इंतखाबात के दौरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से किए गए वादे को अमली जामा पहनाना भी मुश्किल काम होगा। हैदराबाद को मॉडल सिटी बनाने और झुग्गी झोपड़ियों से पाक करने का तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने वादा किया है। रवां साल ही GHMC के इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में केसीआर के इस वादे को काफी अहमियत दी जा रही है। इसके साथ साथ TRS ने पसमानदा तबकात को तरक्की की धारे में लाने के अज़्म का इजहार किया है। उसने बिलखुसूस मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया है। इसके साथ साथ TRS ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की बात भी कही है। यानी नई हुकूमत का असली इम्तिहान अब है और चंद्रशेखर राव पर अवाम के तवक्कात पर खरा उतरने का दबाव जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नामे में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे ETV उर्दू कश्मीर। आदाब।